naimbag nga agsapa ka datoy tatay, kasuksukat ko lang t-shirt ko tani nabasa man ng tilingat. Nag-electric fan ako mga patayaban naman amin dagiti pages ti Bible. Ket ni ampo Dios man ti madayaw bago tayo nga maturog, ket ada kahit ko nga istorya. Ada kano ti maysa nga lalaki nga kahit nga agar-aram ti maysa nga balasang. Ket kunana je balasang. Uray aklay atak ti kangatuan nga bantay tapno makitak lang sika ubra. Uray lang wuyok iti baybay tapno makitak lang sika ubra. Uray no mabalbalin arami alak je between taited ko kinyam tay ayateng ka. So dito ay isang rabi ket kunana je lalaki umayak agbisita ta balayo. Ket iduhan inur uray je babae je lalaki. Nih kunak man way ayatan dak dati nga lalaki tapno sungbatak kuman ngam awan mat isuna hangam umay so di ay nadisumaya ja babay di nakita na ja lalaki di kalman ket ay nangay jay kunam nga ay nangay jay kunam aming kalay atom ti bantay languyong iti baybay nya gaw atom iti bulan para kinyak gapulang ti ayat mo kinyak ket apay ngay nga awang kadirabi kuna ja lalaki pasensya nag-arbis gamin iso nga ti pagtongtongan tayo tataket panggap ti ayat ti ayat ni Apo Dios iso nga iti verse iti ada ti basak iti Biblia iti nauna nga Korinto kapitulo 13 bersikulo 4 hingga 7 okay medyo agutal-utalak nagbasak ti Ilocano iso nga ano sa daklad ta denggen tayo ti sao ni Apo Dios kunana ditoy versikulo 4 ti kapitulo 13 ti ayat na anos ken naasi saan na imon wino na napasindayag mino na natangsit saan na alasti kababalin na wino na imot wino nalaka nga agunget awan impina asakit iti nakem saan na pagragsakan ti dakes pagragsakan na ket ti at diti kinapudno ti ayat itured na amin banag mamati iti amin mang nama iti amin ibturan na amin nagrigat nagbasa nga talaga ti Ilocano yeah. Sorry for that kasi puro ak nga igurot niya isang medyo nagtirito tidilak nagbasa ti Ilocano katatay nag-share ko mat dayto isasaumi nga igurot katatat i-share ko mat ti Ilocano ti ayat nga talaga niya una na ti ayat nga talaga niya haan nga naimot haan nga nalakang agpungtot awan ti imulmula na nga sakit na akon na iso nga tatangarabi no ada nagpasaktan kada tay aldaw pakawanan tayo kit isuda ikararagan tayo isuda kasi no hantay ng kararagan isuda ket no maturog ka ket hangka makaturog nga usto tayo iso ti panpanunon maliban na lang no manhid ta puso tayo kaya tayo iturog niya uray no ada nagpasaktan kada tayo iso nga ti ayat ni Apo Dios nga talaga niya kaput daytoy tiket ni Apo Dios nga panag-ayat tari Apo Dios ket ay ayatan da tayo unay nga inted na Hesukristo nga bugbugto nga anak na niya nga no sino ti mamati kinkwana ket ada ti biag na nga agnanayon no sino ti mamati ti ayat ni maakseptar ti ayat ni Hesukristo ket ada biag na iso nga datayo gayam niya nga anak ni Apo Dios masapul daytoy tikitan tayo di panagayat tayo yeah. Iso nga no ada dagiti kakabsat tayo nga nagpasaktan kada ti kararagan tayo kit nga ni Apo Dios ti mangpakawan kinyada ni Apo Dios kit ti ibagan tayo kina Apo Dios nga Apo Dios ay kararaga man ti kabsat ko pakawan kadi ti kabsat ko ket sika kadi matibala ti kabsat ko tapno makita na mat kamalina tapno maitlat ti panag patpatang nga kanayon iso nga day ti kunana toy ti ayat na anos grabe no maminsan ket no hantay nga kayang ket hantay nga naanusan niya no maminsan ket ay makapauma kastoy nga kanayon no grabe imagine ni God no mamin-ano tayo magbasol ket hangay ibaga ni Apo Dios pakawanan da tayo lang pakawanan no nag-aramid tayo ti basol tayo iso nga da tayo nga Kristiyano masapul nga naanos tayo narigat ti anos no minsan ket da tayo nga tao ket
maibusan tayo ti anos niya. Iso nga deti talaga nga dawatan tayo ket ni Hesus Kristo ket grabe nabasaam jay biyag na nga jay di for 30 years na nga nag-exist iti rabaw ti daga ket nag-anos iso na kahit na nga patay ni Hesus Kristo kahit na nga kahit na nga di hampay lang nga panahon nga may krus ket adu ti kahit na nga kasta kini Hesus Kristo adalatan ni Hesus Kristo nga kahit na ipakita di ayat na ti amin nga tao ta iso ti kuna ni Ama. Iso ako na ket saan nga na mas pasindayag natangsit no minsan natangsit tayo niya no minsan baga tayo nga ayatan tayo ti pada tayo nakatangtangsit tayo niya so nga ikatan tayo kinatangsit tayo tayo ket hanga kahit ni ako Dios so nga di tangsit tayo uksutan tayo kinatangsit tayo niya so nga no minsan ket ay apo ti sao ni Apo Dios niya tumama ti puso tayo minsan ket nagpaiso nga natangsit ak nga Lord ikatuman tayo kinatangsit ko niya kasi no natangsit nga tao ket awan addayawan da tayo handa tayo nga ayatan ti tao iso nga no ayat ladta ti tumtumpaw kada tayo iso ti pakita ti pada tayo nga tao na lagantirik na ti tao taoy no kasparigan no dati senior pastor mi di Baguio stricto ngem no agungat hangay nga although agungat iso na ngem dagiti young people handa ngay nga umapos kuna tayo di Baguio no hangkat handa ngay nga hindi sila nagtatampo sila nga agsublida nga ita makita dala ta di ayat ni pastor mi so nga di gift na nga di nga uray pagunta na di young people ket agsublida ta dagay young people ta maamiris da nga ayat ni pastor di ay so nga di ay so kuna na awan impina sakit nga tinakem so nga ti ayat gaya masapul nga hantay na humulay sakit tinakem niya ano nga namula tayo ti sakit nakem numansan baga ta wen pinakawangkan when accepted di pakawa di apology ngem hangko nga liplipatan di inubram kuna na nga ket ti ayat han nga masapul nga may no English ket may record nga keeps no record so nga no ayatom ti pay sa tao no pakawanom forget it niya ayatom latta tapada mga tao kas namat kini Hesus Kristo managbasol tayo sobra tayo nga managbasol ta nga kahit napot ti managbasol ngem gapot ti ayat na insend na di Jesus Christ sinulat at agpakumbaba agpakawan agdumat pakawan ket pakawanan ni Apo Dios ket kunana pa iti ti ayat gayam nga gusto ket han nga pagragsakan ti dakes kagura na ti dakes so ngono yung maminsan di kunak nga di bubuyak di mahilig tayo telenovela nga ika 10 utayon niya nga utos di ayon tapos magbuyat tayo ket the original wife ba di ay naghangkuman nga kay kahit nga buybuyan day nga which is very nyamot dalang asawa mo nagbiro ka pa ko na mas mahal ko siya imbis nga dito ingkas ng nagpangit nga buybuyan man din niya so nga hangapod no ayat day kas lang last day nga kunak na rod ti ayat ket iturod na amin kunana di pudno ti ayat ti pudno ayat ket kay ket lang day main inlight iso na dagiti nagmamayat nga obra iso nga tatangarabi tapno makaturog tayo ti mayat ngin meti urok tayo urok nga di urok nga di urok na kwa di panag-urok tayo ta manag-urok hakmat lang ti Rabbi niya nga ni Apo Dios ket he will send his angels to protect us na nanyaman di nagpasaktan kada tayo well kararagan tayo pakawanan tayo tapno makaturog tayo nga gusto day lang ti mensahe tayo tata at kahit kumanin nga basaan nyo ulitin nyo nga basaan no awan ti Bible yo gumatang kayo may met niya no cellphone na kangingina kaya tayo gumatang samantala di Bible ket makagatang ka 500 no hangkat nasurok lang nga 300 niya ta iso ti importante iso ti manual tayo ti biag tayo so nga kaya kuman nga basaan day ibagak man nga bersikulo ken jay libro ket basaan nyo kadita ada man ti barbaro nga mensahe nga ada ti makita yung nga mensahe nga kahit nga ipakita ni Apo Dios kini ito'y nauna Korinto kapitulo 13 versikulo 4 ingana 7 okay hanyo tayo antiwiting data so tangar nga rabi ket agkararag tayo Apo Dios mi nga nailangitan ket salamat man deti nga oras ket sika mapadayawan ket salamat man deti naababa nga mensahe ngem nalames nga mensahe mo Apo Dios nga tumama met iti puso mi ket nanyaman day nagkurkurangan mi Apo Dios ket sika kanimang pudno dagitoy ket nanyaman ti
nagkamkamalian mi nga madi Apo Dios ket pakawanan na kami. Bantayan da kami kadiday ti nga rabi ken dagiti pamilya mi no ami isuda nga kadwatatan no asiduman ti ayan da ka Apo Dios ket binbendisyon am kadisuda. Ket bendisyon amat dagiti kakabsat ko nga nagbuya dati nga video ket Apo si kakadimang tartarabay mo ti may sakin yada. No adayo daman no ada da abroad Apo Dios ket good morning kinyada ket si kamat tagprotektar kinyada. Nagpasalamat kami man nating oras itinaga ni Jesus. So willing nga kwan nga no the prayer request yo i-message dak lang no anyad no kuanak mat mabalin mat nak nga counseling no nyaman na kita. Dati kabsat tayo tatay nga nag-counseling kami kat ni nagtararagak ni Apo Dios nga ni Apo Dios ti mangited ti sirib kinyak kumat amo no anya ti kuan so ni Apo Dios lang ti mangited ti sirib. Kat inkararag kumat nga no anya dagi advices ko nga ni Lord nga ni Apo Dios mo ti bahala tayo nga kabsat. So ti ministry mi as a pastor we could pray for you nyaman dagi jay pagpapatangan tayo nga ni Apo Diyos timang sagot na kita. Kat salamat manan. May the Lord bless us all. Naimbag nga Rabbi iyo kay Lian.